अंडा तरकारीर नाटा आसिला माने मन को आसी जाए लाल लाल रागुआ रागुआ झोल होइथिबो। साइड ना टिके पियाज आउ कंचा लंका सांगरे लेंबू थिबो आउ गरम गरम भातटा थिबो। ठीक कहल ना। तो आजिर अंडा तरकारी मु डेडिकेट करुच्ची सबू बैचलर पुओ झील मानक जो मैंने चाहती एमती गोटे बढ़िया अंडा तरकारीटे अति सहजरे केमती आमे घरे तैयारी करिबा सेटा जानिया पई। किंतु बिचारा अंडा तरकारी ना कहीं ताको इम्पोर्टेंस दियंतिनी। घरे जेबे किछि भी जिनस न थाए आमे भाबु चलो अंडा तरकारी तैयारी करदबा। किंतु आपण देखिबे जदि गोटे बढ़िया मसलाटे रेडी करिकी गोटे बहुत मन देकी गोटे बढ़िया अंडा तरकारीटे करथिबे ना से पूरा माछ आ चिकेन को टक्कर दे दबो। नमस्कार, मु पूजा आपण समस्तंको स्वागत करुची ओडिया रोसई विथ पूजा रे। माछ आ चिकेन को टक्कर देला भलिया अंडा तरकारीटा चलंतु जल्दी जल्दी तैयारी करिबा। अंडा तरकारी पाई मु प्रथमे गोटे कुकर बसई देछि काहेकि ना मु जेमती कहली आमे बैचलर मानक पाई ये अंडा तरकारी डेडिकेट करुच्ची। तो बैचलर माने कुकर रे कले ना बहुत जल्दी ये तरकारीटा हेइ जिवो। तो सेति पाई मु कुकर बसईछि। मु जेमती आगुरु कहिछि कुकर आपण सबु बेले खोला मुह बाला नेबे मसला कसिया पाई बहुत सुविधा हुए। आ जदि आपनकर कुकर किनियार अछि सबु बेले स्टील रे कुकर किनिबे। आमे एइथरे एकाथरे अंडा भाजीबा भी आउ तरकारी भी करिबा, बेसी आउ अलगा बासन हेरिका करिबानी। तो सेइथि पई मु टिके अधिका कि तेल नेइछि। तो मोठी तेल बड़ चामच रे 5-6 चामच पाखापाखि तेल नेइछि। एठी मु 6टा अंडा सिजेई कि रखिछि। आ अंडा सिजेला बेले ना टिके हार्ड बॉयल करिकि सिजेइबे। आ सिजेला बेले सब बेले टिके लूण पकेइकि सिजेइबे, अंडाटा हमर जल्दी सिजि जिवो। तापरे मु अंडा को दे देली तेल रे। तेलटा गरम हैला परे तापरे जाईकि अंडा देबे। तापरे एठी टिके हळदी गुंड, टिके लंका गुंड आ टिके लूण देके एठी अंडा भाजिबे। प्राय आमे कौन करूना खाली अंडा को तेलर देकी भाजी दउना, एमती टिके लंका गुंड लूण हळदी देले ना अंडारे गोटे बढ़िया कोटिंग आसी जाए। तो अंडाटा ना तरकारी रे खाइबा पई प्लेन प्लेन लागेनी, भल लागे। आ प्लस आमे जो लंका गुंड हरिका पकेइचे ना एटा तरकारी रे गोटे बढ़िया कलर भी ऐड करिवो। तो एठी देखंतु अंडा को मोटी भल्ल कि लाल लाल करिकि भाजी देली। एबे सेही तेल अछि, बहुत तेल देइथिली प्रथम रे। तो आउ एठी मु तेल दउनी। एठी देखंतु किछि गोटा गरम मसला पकेइबा। जेमति कि मु गोटे सुखिला लंका नेइछि, गोटे दालचीनी, बड़ अळैच गोटे, 3-4टा एठी गोलमरिच, 2टा लवंग, 2टा गुजराती आउ 2टा तेजपत्र नेइछि। सबु को आमे तेल रे देकी गोटे 2 सेकंड फाइन खाली टिके भाजी नबा। फ्लेम को आपण पूरा स्लो रे रखिथिबे नले जल्दी पोड़ी जिवो पुनी। एठी देखंतु 2टा मीडियम साइज रो पियाज को मु केमती पूरा पतला पतला लंबा करिकि काटिकि रखिछि। आपण जदि एमती पतला पतला काटिकि रखिबे ना पूरा एका संगे सबु पियाज भाजी हबो। आपण जदि पियाज काटलाले गोटे मोटा रखिथिबे पतला रखिथिबे तार सेटा इवनली कुक हबनी। तो मु पियाज को एठी जल्दी जल्दी भाजिया पई गोटे चामच एठी लूण दे देली। गैस रो फ्लेम को एठी आपण मीडियम कर देबे। आ पियाज को ना हमको एठी भल्ल कि भाजियार अछि। आपण केबे केबे देखिबे आमे कोन करूना जल्दी जल्दी रे पियाज बास एमती एमती टिके भाजी दउ। किंतु आपण देखिबे पूरा भल्ल कि पियाजटा सबु जेमती इवनली पूरा भाजी हेइथिबो, गोल्डन कलर हेइकि भाजी हेइथिबो। सेमती आपण केबे तरकारी करिवे ना से तरकारी रो टेस्टटा बढ़िया लागे। एठी देखि पारुथिबे पियाज केमती बढ़िया से पूरा भाजी हेइ गलानी। आपण देखिबे सबु पियाज जेमती पूरा गोल्डन कलर रो हेइ जाइथिबो आउ साइड साइड रो पूरा तेलटा बाहरी आसीथिबो। सेइटा गोटे प्रॉपर इंडिकेशन कि ना पियाज पूरा बढ़िया से भाजी हेइ जाइछि। देखंतु एमती जतेबेले पूरा आपनकर भाजी हेइ जिवो ना तापर जाइकि आमे नेक्स्ट स्टेप को जिबा। आपण याठू कम भाजीबेनी कि याठू अधिका भाजीबेनी। एठी मु कोन करछि ना गोटे बुद्दा रसुण पूरा छेचिकि नेइछि। आउ एठी कोन करछि गोटे इंच रो अद्दा को भी छेचिकि नेइछि। आमे एठी पूरा छेचा मसला देकी करिबा काहेकि ना मु जेमती कहूछि एटा मु बैचलर पुओ झियो मानक डेडिकेट करुच्ची। सेमानकर तो ग्राइंडर आउ नथाए जो माने हॉस्टल रे रहिचंती मेस रे रहिचंती। तो एमती आपण छेचा मसला देकी करिवे। आ मते विश्वास करंतु ये छेचा मसला ना एते टेस्टी लागे खाइबा पई। आपण गोटे थर खाली पूरा प्रोसेस को फॉलो करिकि करंतु देखिबे आपण आ बट्टा मसला देकी केबे भी प्रिफर करिवेनी खाइबा पई। काहे कि ना ये छेचा मसला तरकारीटा बहुत बढ़िया लागे। तो मु एबे अदा रसुण को देकी स्लो माने मीडियम रे फ्लेमटा अछि भल्ल कि एबे मसला को मु कसिबी। मसला कसिला बेले ना आपण पाखरे टिके पानी रखिथिबे। जदि देखिबे तळ लागि जाउची हल्का हल्का टिके टिके पानी देकी कसुथिबे। आ मसला को ना घोड़ेई घोड़ेई कसेइबे। एमती कोन हबो ना जल्दी मसलाटा कसी हेइ जिवो प्लस हमर गैस भी कम खर्च हबो। तो एठी देखंतु मो मझरे मझरे एमती कवर घोड़ेई दउची पुनी टिके कवर काढी कि टिके एमती पुनी गोळेई दउची। मसला कसी हेइ गले पूरा साइड साइड को तेल पूरा बाहरी आसीबो। तो आमे जानिबा हमर मसलाटा एक्जेक्ट पूरा कसी हेइ गला। आ सेना ना मेंची मेंची हेइ कि देखा जिवो। तो आपण देखि
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଛି, ମସଲାଟା ପୁରା ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବି, ଅଧ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଅଧ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ନା ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବେ, ପୁରା ଅଦା ରସୁଣ କଷି ହେଲା ପରେ ପକାଇବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ପକାଇବେନି। ତ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଛେ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଣି ରଖିଥିବେ କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କସୁରୀ ମେଥିଟା ହେଉଛି ମଷ୍ଟ, ତ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ମସଲାକୁ କଷି ନେଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଛେ, ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଏଠି ଭଲ କି କଷିବା। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଫଲୋ କରିକି ତରକାରୀ କରିବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ପକାଏ ତରକାରୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା କେମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କି ମସଲାଟା ପୁରା ଏଠି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିବେ କି ନର୍ମାଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ମସଲା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। এই ଟମାଟର ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ତ ଟମାଟରକୁ ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ କି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଷିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଟମାଟରଟା ଆମର ପୁରା ନରମ ହେଇକି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇନି। ତ ମୁଁ ସେମିତି କଭର କରିକି ଟିକେ ମସଲା କଷୁଛି। ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ଛାଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଯଦି ମସଲା ଟିକେ ତଳ ଲାଗିଯିବ ପୁଣି ତରକାରୀଟା ପୋଡ଼ାଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ତାକୁ ଗୋଳଉଛି, ପୁଣି କଭର ଦେଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗୁଛି କି ମସଲା ଟିକେ ତଳ ଲାଗୁଛି, ପାଖରେ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ରଖିଛି। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ମସଲାଟାକୁ କଷୁଛି। ସବୁବେଳେ ଜାଣିବେ ନା ଆମର ମସଲାଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେବ ନା ତରକାରୀଟା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ନା ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ବି ବିଜି ଥିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ନା ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି। ତ ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ତଳ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ କଭର କରିକି ରଖିଦେଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟରଟା ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇକି କଷି ହେଇଯାଇନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟମାଟରଟା ପୁରା ଭଲ କି କଷି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କି ମସଲା ଆମର ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲି ମସଲାଟା କଷିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ନା ଆପଣ ଜାଣିବେ ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଉଛି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆଳୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜିନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଳୁ ତ ଭଜା ହେଲାନି, କେମିତି ତରକାରୀରେ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ବେକାରଟାରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଆମେ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଏଠି ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଖାଲି ହାଲକା କି 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବେ 1 ଚାମଚ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ, ମସଲା କଷିଲା ବେଳକୁ ଦେବେନି। ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇକି ବହୁତ ହାଲକା ହାତରେ, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ନରମ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବେ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଦେଖିବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କଷିଥିବେ, ଟେଷ୍ଟରେ କେମିତି ଫରକ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ମସଲାରେ କଷିଦେଲି ଏଠି, ଆଉ ବହୁତ ହାଲକା ହାତ କରିକି କଷୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ କେମିତି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କଷି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେବା ଗରମ ପାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ କଂସା ହେଉ ତାଟିଆ ହେଉ ବସେଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଆପଣ କେତିକି ଦେବେ ନା, ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 ତାଟିଆ 2 ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି। କେତିକି ଝୋଳ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଦେବେ। ବହୁତ ଅଧିକା ପାଣି ବି କରିଦେବେନି, ଟିକେ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଝୋଳ ରହିଥିବ ନା, এই ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଆପଣ ଚାଖିଦେବେ, ଲୁଣ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ 1 ଚାମଚ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁଣଟା ପକାଇଥିଲି ନା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ବେଳେ ବି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କୁକର ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ।
एठी देखंतु गोटे सिटी पूरा आसीगला मु एबे गैस को ऑफ करदेली आ मु पूरा छाड़ीदेवी जे पर्यंत पूरा कुकरटा ठंडा हेनी तापर जाइकी मु खोलिकी आपनको देखेइबी। तो एठी देखंतु गैस पूरा ठंडा हेगला आउ एठी सिटी भी आमर पूरा पलैची मु एबे कुकर खोलिकी देखौची। देखंतु अंडा तरकारीटा केमती देखा होची मते खाली कुहंतु लागुची ना कि एबे इच्छा होची खाई दबा पई। तो बहुत टेस्टी लागे अंडा तरकारी। तो टिके खाली एठी मु धनिया पत्र टिके पकई देली आपण पाखरे जदी थिबो ताहले टिके धनिया पत्र पकई देबे। आउ एठी झोलटा भी मु टिके देखौची देखंतु झोलटा पूरा परफेक्ट अछि। एतिके झोल एक्चुअली हमको भल लागे टिके अरुआ भात संगे अंडा तरकारीटा एतिके झोल रखिकी खाइबा पई। आपण जदी आउ टिके अधिका झोल पसंद करथिबे जेतले आमे पानी देलु आउ टिके आपण अधिका पानी टिके देइथिबे। एठी देखंतु आलूटा केमते आमे पूरा कंचा आलू पकईथिले आउ भाजी भी नथिले देखंतु मु एठी काटिकी देखौची आलू पूरा परफेक्टली केमती सिजी जाइची देखंतु देखिले ना। तो बहुत टेस्टी लागे अंडा तरकारी। एठी मु अध चामच पाखापाखि गरम मसला टिके पकाउची दरकार तो नाही पकेइबार काहेकि ना आमे तेल रे भी सब गोटा गरम मसला देइथिले किंतु तथापि टिके पकेइ देली। तो केमती लागुची अंडा तरकारीटा कुहंतु खाली बहुत टेस्टी लागे। आ मु टिके कवर करिके ताको टिके खाली स्टैंडिंग टाइम रे छाड़ी देबी तापरे एठी 2-4 मिनिट परे मु बाढ़ी की देखौची देखंतु। तो आपण कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करिकी करंतु बहुत जल्दी एटा हे जाय काहेकि ना आमे कुकर रे करू। आउ टेस्ट रे मु कोन कहिबी आउ आपण तयारी कला परे ही जानि परिबे कि एते केते टेस्टी लागे। बहुत टेस्टी लागे अंडा तरकारी पूरा आपण स्टेप फॉलो करिवे जेमती जेमती मु कहिची आपण पूरा सेमती करिवे। आ मते किंतु बिल्कुल भूलिबेनी आपण को केमती लागिला मते जणैबा पई। मु रहुची पुणी आउ थरे आपण को सहित देखा हबो आउ गोटे नुवा वीडियो रे। चैनल जदि नुआ थिबे प्लीज गोटे सब्सक्राइब कर देबे। तो पुणी देखा हबो। जय जगन्नाथ।